Okay, game 3 decision na mga kaboboards. Midaog sa game 1 ang Team Dumanog, giangkon sad sa Mandawi ang game 2. Kini game 3 decision na. Ang makadaog gani mao na makadawat sa premyo nga gihatag ni Honorable Mayor Patrick Barsinas o City of Karkar. Mao na atong sponsor ha. O kini ato ang bakbakan event diri under sa Pitik Partner Promotion in cooperation with Cons Isboy. Organizer si Cons Isboy Gabihan. Mao na ato ang organizer. O game 3 na ta mga kabowards ha. Okay, back to the ball game. 1-0 na sa atong decision game 3. Bola sa ating Mandawi Serbisyo hapon. Para dos, Janjan, may uplok ang tira. 2-0 na. O shout out sa atong mga amigo de area sa Karkara, sila si Junior Padin. O sila El Padin, shout out sa nila ni Jeffrey Barciana. Shout out sa ni Janpul. Janpul atong amigo. Shout out sa ni Aki Vlogger nga na diha sa Atbang. Nagkuha ka rin sa atong bakbakan. Shout out Batman. Yeah, Batman ra ba oy? Shout out sa ni Makoy. Gabunada yamyamin. 3-0 na. Kini per 4 Nonel Sagang. Agay milapos ang tira ni hapon. Score na sad. 4-0 na, 4-0 sa atong decision. May arangkada ang team Mandawi. Janjan, Sagang yapon. Lagi bahuga nagmayo. Pakusgan ang mga tira dito sa team Mandawi. Gitubag sang Janjan. Janlip. Kini. Bang! Ay guys, sablay na naman si Janlip. Pokot Amaral. To Janpol. Sila ra bang mudua ha? Ang team Balyadolid ang mudua sa championship. Kontra sa team Bulinawan. Ang team la nila El Padin mao na mudua sa ato ang championship match sa ato ang Inter Barangay volleyball dayon volleyball tournament. Servisyo Janlip. Janlip again. 2 shot. Janjan. Janlip. Agay tuara. Yay! Burn the hole! Out ball si Jubil Ducante. 1-5 in favor of Mandawi. Bola sa team Dumanog. Servisyo Janlip. 1-5 mga board sa itong score. Kini para dos ni Janjan. Wana. Ayay, hibat na depensa. Ayay, Nonel. Yakit, Nonel. Yakit. Score 5-1. 1-5. Mandawi. Shout out nila ni Dustin Rias. Shout out sa ni Boss Monique. Inatindan sa itong bagbag. Ayay! Tuara, namumba na sa Jubil. Hala ka niya. Nunil gisaud. Laog stirong ang Tokmon Rigi. Ayay! Kapakapa na dara. Oh! Bang! Aray ko! Side out. 5-1. Lead by Mandawi City. 1-5. 4-point lead in favor of team Mandawi. Point! 2-5 na mga kabowards. 2-5. Score 5-2. Shout out sa nila ni Balas dire, Balas. Shout out sa ni Elgin Pordalisa. Ayay! Tuara! Good item delivered by Janlip. 3-5. Lead by Mandawi City. Shout out sa ni Joseph Tausa o ni Yulan Tausa. Bang! Bunal Nonil. Janlip tagak. Kuha pa. Jan to the rescue. Ayay Jan! Tabang! Ayay! Linaw na! Impas na ng utang. Score 5, serving 3. 5-3. 2-point lead in favor of Team Mandawi sa atong decision game 3. Servisyo dahil flying spiker Jubil Ducante. Janlip, the team lifter. Janjan countering the shots coming from team. Ayay!
heavy bomb Score. unleashed by Jubil Ducante. 3. Tinamaan si Nonel. Mandawi City. Change score. Size. O ang lamian nga chicharon ha, ang Maricel Anthony chicharon o ang mga pasalubong mapalitan ninyo diya sa Guadalupe Carcar diya sa Maricel Anthony store. O ang din sa Lublak diya sa Ilaya Dumanog. Kung nangita mo gligon nga Lublak, kontakan ninyo ang din sa Lublak. Jubil Ducante for the kill. Okay. Score. City. 7-3. Lead by Mandawi 4 City. 4-point lead in favor of Team Mandawi. Now serving. Servisyo Mandawi City. Jubil. Agay puwen. Score 8-3. Lead by Mandawi City. Now serving. 3 also. Mandawi City. 5-point deficit. Ay, tuara. Bang! Jubil na naman. Mangtasang Jubil. Maldituan Jubil. Ay! 9-3. Lead by Mandawi City again. Servisyo Jubil. Last 3 na mga boboards ang Team Mandawi. Hapon. Agay pukot pon. Side out. Please, 9. Score 9-3. Shout out ni Aljandre ha. Mandawi City. Aljandre. Of Kasile. Now serving. Mandawi. Ay! Tuaran. Ay! Jan Lip Tukbon. Hawa na. Inside. Hawan pas kang manang. Hawan pas kang manang. 9-4. Gibarbasan ni Jan Lip. 4-9 na. Serving. Kumanho. Ara, wana para championship na duha o. Jeffrey o si John Paul wana. Nag-atang na para championship na diya. Sure ball na tricky. Servisyo. Ay, kuha pa. Jan Lip. Score. Wen, 5-9 na. Lago ko, Team Dumanog. Mandawi City now serving. Kumanho. Servisyo dyan. Apon, sagang. Out ball. Outside. Side out. Score 9-5. Lead by Mandawi City. Shout out sa ni Bal ha. Sa team kuha ni si Bal sa ay Poblasyon Ono. Lah kadiha. Bubuan nagmayo oh. Musagak ng bula sa team Dumanog. Outside. Side out. Score 9-5. Lead by Mandawi City. Now serving. Kumanho. Shout out by Net Daniel. Servisyo Janlep of Team Dumanog. 5-9 mga kabobers sa itong score. Labaw ang Team Mandawi. Ang Team Reggie Hapon o ni Jubil. Okay, Parok. Tara. Ay, nakapatay doon Kuha. Bang, laras ni Hapon. Outside. Away na ba? Score. Size 9 na. Size 9. Lead The ladies count cut down to 3 points. Kumanho. Servisyo. Ay, tuara. Score. Kagay si Reggie Kaban. City 9 na. City 9. Wana. City now serving. Dikit na. City 9. Kini para Utso. John Lip on the attack. John Lip again. Answer by Hapon. Kuha pa. Pour it on. Ay. Hapon again. Reggie. Allah kariya. Bang. Out ball. 8-9 na. 1-point ball game. Wala kariya. Call bahina mga itong duwa mga kaboboards. 8-9. O sa relabaw sa Team Mandawi sa ito ang game 3. Score. Servisyo Janlip. Reggie to Nonel. Answer by Hapon. Nonel again. Awas. Outside. Bola sa Team Mandawi. 8-9. Last 4. Lead by Mandawi City. Now serving. Mandawi City. Mandawi's ball. Serving the Silent Assassin.
Ay, tara. Lakriya sagang. Sagang yapon, Jumilukante. Tuara. Namato nagmayo ang team Dumanog ko. Rigi ka ba nakatukod? Saud. Apon. Bill to bill action. Bang. Janjan again. Saud. Tuara, arak na sapon. Ay, malasa. Out ball. 8-9 lang yapon. 8-9. Lead by Mandawi City. Now serving Dumanog. Shout out ni Boss Gilbert Tanod-Tanod ha. We have Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. and Barangay Bulinawan. Kadiha. Rigi, panaggang dia Rigi. Tawa na, namukbok na ang team Dumanog. Ipauwan na ang team Nindot ang planong nunel pero may awas ang tira. Score 9-8. Lead by Mandawi City. Now serving Mandawi City. Service Jubil. 8-9 lang yapon na to score. Jubil. Para. Janjan. Ang tebel. Now serving Dumanog. 8-9. Lead by Mandawi City. 8-9. Last 3, last 4. Now serving Kinsa kay makaun na ni. Kaangkons premyo ni. Last. Apon. Janjan, let it fly. Apon. Ay. Down. Out mo lang tira ni Janlip. Mandawi City score 9-8. Lead by Mandawi City. Attack the net. Now serving Mandawi City. Once again, our sponsor of this bakbakan is no other than the beloved Mayor of City of Karkar, Honorable Mayor Patrick Barsinas. Mauna atong sponsor ha. Yes, ready. Servisyo hapon 8-9 Jubil hapon bang Janjan Anjir lah Riji Kiparok Tura Buara out ball na sa ang team Mandawi 8-9 lang yapon. 9-8. We are stuck at the score of 8-9. Ungot na dire mga kabobirds. Kinsa kay makapunto sa ni. 8-9 lang yapon. Janlip. Ay, milayat naman sa Janjan. Nakahidhid mo tingin ni Janjan saad. Tuara. Ay, sakita na. Tuara. Kabuang panagang ang team Mandawi. Apon, laras. Ayag pun. Parok. Kuski. Tara to apa? Bang. Ay, good item. Delivered by Janjan of Team Dumanog. We have 9. Noemi Iguales. 9-all. Last 3 mga kabobirds. Shout out ni Consial Louie Alquisalas diya sa Kabakungan na Hapitan Barili, Cebu. Shout out sa ni Danghil Dave Libronson. Shout out. John Del Manigos. Shout out. Shout out sa Team Buluon ha. Nga sila si Che Marcel o si Jadjad. Shout out niyo words. Andam-andam mo diya kay hapit natong one dilig diya sa barangay Katuluhan Dalagit. 9-all. Now serving Mandawi City. Oy, Rigi Kaban. Now serving Mandawi City. Bola sa Team Mandawi. Servisyo na Silent Assassin. Rigi Kaban. Janjan, let it fly. Answer by Hapon. Tuara.
Team Mandawi, throwing bombs. Jubil Ducante. Netbag si Janlip. Gis 9. Gis 9 na mga Bobirds. Last na ang Team Mandawi. One step ahead ang Team Mandawi kontra sa Team Dumanog. Servisyo. La. EJ. Bang latos. La. Bang paka ng bola kapon. Bang. Jubil lawan na. Ay Bokya. Side out. 4-10-9 lead by Mandawi City. Gis 9 side out na bola sa Team Dumanog. Dumanhog. Shout out sa atong organizer dire nga si Konsyal Isboy Gabihan. Mao na nag-imbita nato dire sa iyang Wandili kog bakbakan dire. Ay Iguales Gis. Gis Iguales sa mga boy. Gis Iguales. Kaya nagkakusyon ng doha, isbugis-bugi. Servisyo. Ay Nonela Magna. Side out. Now serving. Mandawi City. Score. 10-all. Iguales Gis 10 all. Last to mga kabobord. Fasten your seatbelt. Nah. Kuada Rigi firing. Jubil Ducante. Lah. Bang! Daiba niya. Lah kaniha. Ay Jubil Ducante sagang. Sagang yapon. Wala. Ay. Yapon. My goodness. The pride of Dalagit sumablay. Dumanhog. Score 10-all. Iguales Gis mga kabobord sa Iguales Gis. Ang mga nakasugal ani. Sige utong-utong langit. Kalimbang. Iguales Gis. Basta na yung magabubutron, kanang nagap ito ngayon niya, amoy manuka. Servisyo. Rigi. Ay, Jan. Short. Yos. Crowd ta dire ha sa Poblacion 2. Poblacion 2 sa Karkar City. Servisyo hapon. Iguales Gis. Mandawi City. Katriling biyan eh. La, Rigi. Bang. Ay, tapok ng teskanding. Bunalan na yung Janlip. Tuagsik. Score 10-all. Score 10-all. Iguales Gis lagi hapon. Side out. Dumanhog. Okay, back to the ball game. Iguales Gis. Servisyo Janlip. Rigi to Janlip. Hapon. Jan. Out ball. Side out. Now serving. Mandawi City. Score 10-all. Both teams exchanging side outs. Sige lang side out. Mandawi City. Oh, this time Team Mandawi serving. Ay, Jan to Jubil. Apon pouring in. Rigi Kaban. Heavy rainfall coming from Team Mandawi. Lah. Wara. Ay. Nilamak na. Sabit. On si Gis na mga Bobirds. For the win na. Para champion na ang Team Mandawi. Mandawi City. Para champion. Servisyo. Dasalintas asin. Agay. Ipit si Janlip. Daog na. May champion ang Team Mandawi. Congrats hapon, Rigi and Jubil.